हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भाई आज भिडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज भिडियो मुझे कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा और यही वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब लेटेस्ट अपडेट आपने जानिथिबे जे बहुत पिला माने डीओ पई अपेक्षा करचंती जे सर डीओ वैकेंसी केबे आसीबो वर्तमान समय फ्रेंड्स डीओ रो जो नुवा नोटिफिकेशन रहिछि ताहा हम हाथ रे लागिछि जदि आपण देखिया पई चाहउछन्ती फ्रेंड्स नोटिफिकेशन टी केबे आसीतला मु सब किछि देखौछि 30 तारिख आपण को नोटिफिकेशन टी आसीछि फ्रेंड्स आपण डेट देखंतु 30/3/2024 रे एटा आपनकर आसीछि माने जो 30 मार्च डेट आपनकर आसीछि नोटिफिकेशन टी एटा आपनकर आसीछि 30 मार्च 2024 रे आपनकर नोटिफिकेशन टी आसीछि कोट आसीतला देखंतु सुशील कुमार एटिकी जेडा कि आपनकर डीओ पई एटा आपनकर आसीछि फुल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपनकर आसी जाइछि फाइनल फुल एवं फाइनल नोटिफिकेशन आसी जाइछि जे को डिस्ट्रिक्ट पई केते कोन वैकेंसी रहिबो कंप्लीट डिटेल्स आपनकर आसी जाइछि जो पिला माने नोटिस डाउनलोड करिया पई चाहउछन्ती फ्रेंड्स से माने वीडियो डिस्क्रिप्शन रो जाकि डाउनलोड करि दियंतु याको मु वीडियो डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड करि दैछि आपन माने सेटो जाकि मध्ये डाउनलोड करि परिबे एठी आपण आसीए फ्रेंड्स एठी देखंतु आसला परे तळे देखिबे गोटे अप्लाई लिंक एठी थिबो देखंतु ऑफिशियल नोटिस एठी आपण डाउनलोड करिवे एठी को सॉरी एठी आपण को देखंतु गोटे बहुत सारा अछि गोटे रहउछि ओल्ड नोटिस आपण एटा पुराना नोटिस जोटा कितला जेटा 21 तारिख आस्थिला ताको आपण डाउनलोड करि परिबे एटा होछि आपनकर ओल्ड नोटिस तमिति आउटे प्रेस नोटिस अछि एई बली फ्रेंड्स सब गुडी को नोटिस म आपनको प्रोवाइड करि दैछि एवं 30 तारिख जो आपनको नोटिस टी आसी फ्रेंड्स ताहा मध्ये आपण माने एठु पाई परिबे सब गुडी को म आपण मानको प्रोवाइड करि दैछि सेई नोटिस रे फ्रेंड्स आपनकर कोन लेखा जाइछि ना जेहेतु वर्तमान समय रे आपनकर कोड ऑफ कंडक्ट लागिछि तेनो आपनकर एग्जाम होउनी पार्टिकुलर डेट फ्रेंड्स म आपनको कहि परिबिनी किंतु कहि देबी जे को केबे आपनकर आसुछि फ्रेंड्स नोटिस अनुसार एठी जो आपनकर रहिछि वर्तमान समय रे सेठी जो रहिछि स्थगित रखा जाइछि कोटा ना जो डीओ वैकेंसी ता वर्तमान समय रे आपनकर कोनोसी कारणवशत जेहेतु आपनकर वर्तमान समय रे कोड ऑफ कंडक्ट लागि जाइछि तेनो वर्तमान समय रे एटा आपनकर स्थगित रखा जाइछि एवं एई जो वैकेंसी फ्रेंड्स रहिछि जो वैकेंसी पोजीशन रहिछि ताहा आपनकर केबे आसीबो जून 16 जतले छुट्टी खोलिबो ता परे माने जून लास्ट वीक रे एटा आपनकर आसिया पई जाउची जून 18 परे एटा आपनकर आसिया पई जाउची जेहेतु कोड ऑफ कंडक्ट लागिची एवं ता परे आपनकर सॉरी आपनकर जो समर वैकेशन छुट्टी ता परे आपनकर इलेक्शन रिजल्ट आसुची तेनु जून 18 परे जून लास्ट वीक रे आपनकर 100% डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी आपनकर आसुची जोटा कि नोटिस रे लेखा छि फ्रेंड्स मो मनरो को नै एवं जो डिस्ट्रिक्ट पई जत्ते की वैकेंसी एठी लेखा जाय छि पूरा सेत्ते की वैकेंसी एठी आपनकर आसीबो ताठु ना गोटे कम आसीबो ना ताठु गोटे बेसी आसीबो जो पिला माने जीआरएस पई अपेक्षा करछन फ्रेंड्स जीआरएस मध्ये मु जीआरएस ऊपर पूर्वरु वीडियो बनै छि जीआरएस मध्ये आपनकर सेही भली आसीबो जेमिति एटा आपनकर आसीथिला सेही भली आसीबो यदि आपन जीआरएस पई सेपरेट वीडियो जानिया पई चाहछन फ्रेंड्स निश्चय ऊपर कमेंट करंतु मु जीआरएस ऊपर मध्ये सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करिवि किंतु जीआरएस टा मु एथि पई ता ऊपर वीडियो करूनी फ्रेंड्स सेठी एते पर्यंत किछि डिसाइड हेइनी जे जीआरएस टा एक्चुअली केबे आसीबो केवल नोटिस रे मेंशन हेइछि जे जीआरएस फांका पडिबो तेनो आमे कहि दोछि आपन को जीआरएस जेहेतु माने आपनकर प्रमोशन होबो तेनो मे बी जीआरएस आसी पारे किंतु जीआरएस ऊपर फ्रेंड्स आपनकर सेमिति किछि पूरा पर्टिकुलर वीडियो आसीनी जे बा पर्टिकुलर सेमिति किछि नोटिस आसीनी जे जीआरएस टा एतिकी आसीबो एई दिन आसीबो एई आहा क्वालिफिकेशन रहिबो सेमिति किछि पर्टिकुलर आसीनी सेति फ्रेंड्स आमे जीआरएस ऊपर वीडियो बनै पारु नाहु तेनु जीआरएस ऊपर जते बेले भी आसीबो आपण माने एटु चेक करि परिबे सब फ्रेंड्स सेम रहिबो जेमिति एठी आपनकर रहिछि 7142 टी वैकेंसी रहिबो जून लास्ट वीक रे एठी आपनकर आसीबो 21 रु 38 वर्ष पिला माने एठी आवेदन करि परिबे सब सेम रहिबो फ्रेंड्स केवल नुवा नोटिस रे लेखा जाइछि जे केबे आपनकर आवेदन स्टार्ट हबो जोडा कि इलेक्शन परे कोड ऑफ कंडक्ट परे ले मेंशन हेछि ता माने आपण भाबि नियंतु जून लास्ट वीक रे एठी आपनकर आवेदन स्टार्ट हबो ठीक अछि तो एटा को आपण भलो भाबरे मन रखंतु रखिया को चाहूची जेमिति आपण माने जानिथिबे जे जून मास रे आपनकर किछि वैकेंसी आसीबो कोन कोन आसीबो ना गोटे आपनकर VAW आसुची ता छरा डीए आसुची एवं आजि पाखरु फ्रेंड्स आपनकर ओ ट्रिपल एसी रो आवेदन स्टार्ट हेइ जाइची जो माने ओ ट्रिपल एसी रे सॉरी ओ डबल एसी रो जो सीजीएल जो माने आवेदन करिया पई चाहउचंती ताको पई फ्रेंड्स फ्री क्लास सब किछि हमर फ्री स्टार्ट हे जाइची फ्रेंड्स केवल नुहे कोन कोन एग्जाम आपण कहि रखुची गोटे होची आपनकर ओएसएससी
ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସି ର VAW, ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସି ର DO, ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସି ର RI ଅମିନ, ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସି ର ଅଙ୍ଗନବାड़ी ସୁପରଭାଇଜର ସବୁ ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ରି କ୍ଲାसेस ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ फ्रेंड्स जो ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହେ ଆମେ जो एग्जाम ଯିଏ ଦଉଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟିଚର ରଖିଛୁ ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବୁ। ତ ସବୁ କିଛି ଫ୍ରି ରହିବ फ्रेंड्स। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଥିବ ନା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 70 ଟଙ୍କା, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ PDF ପାଇଁ 20,000 ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 20,000, ଜିକେ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି 20,000, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସବୁ ଫ୍ରି फ्रेंड्स, ସବୁ ଫ୍ରି। ଆପଣ 25,000 ଜିକେ ହଉ, 20,000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ, 50,000 ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉ, ସବୁ କିଛିର PDF ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି ପାଇବେ। ସବୁ ଫ୍ରି, ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ରି, କ୍ଲାସ ଫ୍ରି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ରି, PDF ଫ୍ରି, ସବୁ ଫ୍ରି। ତା ପାଇଁ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆପଣ ପରଚେଜ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବି ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ବୁକ୍ ଏଠି ପରଚେଜ କରିପାରିବେ। ପରଚେଜ କରିସାରିଲା ପରେ फ्रेंड्स ଆପଣ ଆମକୁ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ। ତାଛଡ଼ା फ्रेंड्स ଆଜି ମାନେ ସରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେଇଥିଲି ବ୍ଲଗିଂ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଜଏନ କରିଥିଲେ ବ୍ଲଗିଂ କେମିତି କ'ଣ ଶିଖିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ବ୍ଲଗିଂ ଶିଖି ମାସକୁ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତିକି ଅଛି, ପର ମୋମେଣ୍ଟରେ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମରେ କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ରହିଛି। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଟଙ୍କା ଅର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ସେମିତି फ्रेंड्स रिसेंट पोस्ट सेक्शन ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିଲି OSSC ର ଯେଉଁ CGL ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି 586 ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ତାର ଆବେଦନ ଆଜି ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ B, ଗ୍ରୁପ C ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଆବେଦନ 2 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି, ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଏହାର ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, 5 ତାରିଖ ପାଖରୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରେ ଆବେଦନ କଲେ ଏଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ସାଇଟ୍ ମେ ବି ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। OSSC ୱେବସାଇଟ୍ फ्रेंड्स ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି ଯେତିକି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ପାଇଁ फ्रेंड्स ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠୁ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ फ्रेंड्स ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି फ्रेंड्स ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ତରଫରୁ 1113ଟି ଆପାରେଣ୍ଟିସର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେମିତି फ्रेंड्स ଓଡ଼ିଶା ଏୟାରପୋର୍ଟ ତରଫରୁ 490ଟି ଜୁନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏସବୁ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜବରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠୁ ଆସିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛୁ। ତ फ्रेंड्स ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି फ्रेंड्स, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।